Ah, pero ganamos, ganamos. Ganamos sobrado, gente. Ganamos sobrado, brother. ¡Vamos! ¡Coño! ¡Vamos! Ay, gente. Qué ganas tenía ya de volver a este juegazo, la verdad. Shit, se me olvidó. Permítame un momentico subir el volumen de juego. Porque me di cuenta que en el video anterior el volumen de juego estaba un poco bajito comparado al de mi voz. Este tipo quiere hablar con nosotros, ¿eh? Estamos donde lo dejamos en el episodio anterior, gente. Episodio en el cual, si no lo han visto, les invito a que lo vean. También como les invito a que pasen por el Instagram. Bueno, el Instagram del canal. Simplemente para que le echen un vistazo si les gusta lo que estoy subiendo. No subo mucho ni nada, simplemente estoy subiendo un poco de boberías. Y si, bueno, si les gusta, simplemente para que le echen un vistazo y síganlo. ¿Ok? También les invito a que me dejen un me gusta cuando vean el video si les gusta. Y también que se suscriban, dejen algún comentario. Ustedes saben, lo normal para apoyar al canal. Pero bueno, estamos donde lo damos en el episodio anterior. Si no se acuerdan, este hombre aquí bueno, básicamente nos partieron la madre en nuestra ciudad, cuando fuimos a enterrar a nuestros padres. Y este gran hombre aquí, esta mujer me rescató y este hombre me mantuvo y me alimentó mientras yo estaba enfermo. ¿Ok? Bueno, básicamente pagó. Ahora tenemos que repagarle. El tipo hace rato está como que quiere... el tipo quiere hablar con nosotros, parece que para pedirme dinero. Pero bueno, ¿por qué carajo el ventilador no se prende? Un segundito, gente. Ahí está, ya se prende el ventilador. Es que si me tengo que pasar 50 minutos aquí sin un fucking ventilador, brother, sin aire, me muero para el carajo. Me llamo Henry, gracias por cuidar de mí. My name's Henry. Vamos a mostrarnos agradecidos, gente. Vamos a mostrarnos agradecidos. And I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not something any fool can do. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. What do you say? Look, couldn't I just pay you instead? I'd say you're a fucking ungrateful pup. But if you think you got money to throw around, so be it. You'll pay me the costs and for a whole fortnight of my valuable time. ¿Cuántos son? 35. No tengo tanto dinero, no me sacaréis ni un ardite. Ok, no tengo tanto I don't dinero. have that much. Then come back when you have. Debts must be paid, or you can still wipe the slate by doing that little job for me. Quiere que hagamos un trabajito para él. No me I'm interesa. not interested. Farewell. May the Lord watch over you. No me interesa, gente. No me interesa porque este tipo tiene mala pinta. Este tipo tiene mala pinta y no quiero deberle... Bueno, prefiero deberle dinero que hacerle un favor. ¿Sabes? Prefiero buscarme el dinero yo por ahí que hacerle un favor a este hombre. ¿Ok? Primero que todo, creo que estoy en cuero. Sí, efectivamente, no, en cuero no. En paños menores. ¿Ok? Vamos a... Vamos a equiparnos la ropa. ¿Ok? Botas viejas, ¿no? Bufandas rojas. Bueno, supongo que las botas viejas es lo que tenía antes, ¿no? Ok. ¿Cuál tiene más armadura? Los tres son lo mismo. Bueno, supongo que este es mejor. Aunque este está más durable, ¿eh? Sí, prefiero esta. Una camisa verde. No. Vamos con la armadura. Espérate. Mira todo lo que tenemos aquí. Uy, papá, lo que tenemos aquí. Espérate. Esto es mejor. Ok, creo que... Ok, vamos a armadura. Ajá, eso es lo que quería hacer. Como el Bannerlord. Ir de más caro en más caro. Ok, vamos a armarnos. Pues estos guantes tienen mucha más armadura. Un buen casquito. Esta cofía acolchada negra. Uy, unas buenas botas, bro. Lo bien que nos vino lootear, ¿eh?
Estas mallitas, el anillo de Bianca lo tenemos puesto. Nuestro anillo, el anillo de nuestra novia. Bastante bien, la verdad. Ah, y estos pantalones están bastante buenos, loco. Ok. Una escodera. Perfecto. Y esta ropa vendría más cara de la que tengo ahora mismo. A mí, me vendría más de la que tengo ahora mismo. Que esto, bueno, sí. Nos ponemos esto que nos da armadura. Esto no. Y ya, estamos listos. Armas. Sí, armas me quedo con esta espada. Sí. Ah, coño, ¿verdad? La espada no las quitaron, coño, se me había olvidado. Mierda. Uy. ¿Y esto que tiene la manito? Creo que significa que está robado. Hay que tener mucho cuidado con eso, gente. Ok. ¿Con qué botón se llama el caballo? Con la de aquí, ¿no? Mi caballo. Teresa. Mi caballo, amiga. Have you eaten yet? Déjame poner esta copa de vino Yes, it was very para good. acá. Did you bake it yourself? I did. I'm glad you enjoyed it. Teresa no tiene mucho que hablar con nosotros. Gente, ¿cómo era que se llama el caballo? Ah, claro, es que no tenemos caballo. Coño, ¿verdad? Que no tenemos caballo. Coño, y tendremos que caminar. Ok. Jota, vamos a ver nuestras misiones. Venganza. Venganza es básicamente recuperar la espada que hizo mi padre, que la tiene el perro ese. Encontrar la Mark var von Aulich y vengar a tus padres. Eso es un objetivo básicamente principal, pero en vez de secundario, porque es algo que vamos a ir logrando poco a poco. Despertar. Ok, tenemos que ir a Pirkstein a ver a Raxi. Ok, y esta misión secundaria. Esta misión secundaria es pagarle al hombre que nos ayudó. So, vamos a hacer primero la primaria. Me interesa más. Mostrar. Uy. Activar en el mapa. Perfecto. Ok, so tenemos que darle una buena caminata, ¿ok? So voy a hacer una pequeña pausa y nos vemos cuando estemos en el castillo. Ok, gente, llegamos aquí al castillo. No sabía que me iba a saltar directamente a una cinemática. Y básicamente los guardias que están en la puerta no nos creen que nosotros queremos ir a ver o tenemos que ir a ver al señor Raxic. Y dice, pues claro que lo sois, Zagal, no sé qué significa eso. Y yo soy el Papa. ¿Qué queréis de su excelencia y qué os hace pensar que él querrá veros? Ok, vamos a usar, yo soy el herrero de Ser Raxic. A ver, I may not look the part, but I know about honor and duty. mierda, creo que le dije sin querer y le he Mine is to equivocado. tell Sir Radzig what happened to the sword he commissioned. All right, then. Go ahead. It'll be Oh. your skin if Sir Radzig Mira. isn't pleased. ¿Se la comió? Perfecto. Perfecto, señores. Uy, mierda. Vamos para adelante. ¿Y este quién es? Comerciante. Vamos a hablar con comerciante para ver qué carajo le podemos vender. A ver si podemos hacer un poco de dinero. Hablemos de negocio. Ok. Vender. No. Lo más caro, vaya. Ok. Estos guantes. Añadir. ¿Cuánto dinero tiene? El tipo tiene 100 groschen. Perfecto. Tito, 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 ti. Tito, tito. Vamos a venderle todo lo que no necesitamos, gente. Ganzúa, ¿no? La ganzúa sí la necesitamos. Piel de perro. El hacha. Esta hacha no cuesta nada, ¿eh? El queso es para nosotros. La flecha, supongo. Estas botas viejas. El hacha también. No creo que le dé mucho uso al hombre. Ya. ¿Cuánto podemos hacer aquí? 35 podemos hacer aquí. Bueno. Uy. Vamos a regatear. Vamos a regatear porque... Uy. Hey, el tipo se dio cuenta que era robado. Disculpa, hermano, disculpa. Hablemos de negocio de nuevo. Ok, so no podemos vender las cosas robadas. Ah, amigo. Ok. No me sabía eso. Champiñones secos, esto. La flecha también. Los guantes, el hacha esa es robada, no la podemos... No, el hacha simplemente está rota. Ninguna de estas pieles la podemos dar, porque está robado. Ok. Uf, tiene pinta el juego, ¿eh? Tiene bastante pinta, bro.
Brr. Ya, ¿no? ¿Esto es todo? Sí. Ok. Consigo 45. Aún así es bastante, ¿eh? Let's talk about the price. Ok, hablemos del precio. ¿Por qué no? Ok, vamos a tratar de meterle el pie a este hombre. A ver cuánto carisma tenemos. Mira. Quiero conseguir 52. Vaya. Yo soy un negociante de la vida real. Yo negocio bastante bien, gente. You're right, pinch purse. ¿Sois todo qué? Uy, no sé, pero se molestó bastante el loco, ¿eh? Ok, vamos a bajar a 50. This is a waste of time. Mierda. Ok, compañero, ahora sí. Vamos a hacer negocio. Ahora sí vamos a hacer negocio, carajo. Ok, mala mía, gente, mala mía. Ahora sí vamos a darle lo que quiere. No, él no compra las cosas robadas. No importa. Perfecto, no se la vendemos y ya. Ganzúa me la quedo yo. Bufanda roja, el hacha. La flecha. Perfecto. Las botas estas, que no las voy a necesitar para nada. Y ya. Ah, el hacha que está rota. Ok. Consigo 40. ¿Qué me falta aquí por vender? Me faltó algo aquí por vender, señores. Por vender, os dicho. Torito, tito. Torito, ta. Supongo que nada. Ok, ahora sí vamos a ganar algo de dinero, gente. Aye? Ok. Dame We 44.5. agreed? That's better. Drop in a bit more and we'll call it a deal. 41. 43.5. Satisfied? That sounds pretty interesting. A little less and I'll be Ey, satisfied. bro. Este hombre. Ok. 42.5. Finally, a reasonable sum. Este tipo nos metió el pie. ¡Fuimos timados! ¡Timados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embaraquiñados! ¡Eso ni siquiera existe! Nos metió el pie, pero por lo menos tenemos suficiente dinero ya para pagar la deuda, gente. Que ando todo alterado hoy. Ese caballo es de cerrarse, ¿no? Sí, caballo de cerrarse. Está lindo, ¿eh? ¿Aquí qué pasó? Be the smith's son, Hal. On my soul. It is him. What are you doing here, lad? We thought you were done for. Me atacaron unos bandidos en Scalings. Voy a ver a cerrarse. I must speak with Sir Radzig. Is he here? He's in the palace with Sir Hanush of Rattay. They're feasting in the Knight's Hall. Señora, ¿no ve que estamos hablando? ¿Por qué viene aquí a estar cantando? No joda. He asked me to deliver it to Sir Radzig. I don't see any sword. No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm going to find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. Señora, ¿qué hace la señora? La señora está con un pase de droga de madre. La tipa se metió Coca-Cola. A ver, vamos a hablar con el señor Radzig, gente. Pues esa cerradura, muy difícil, no. No queremos meternos en ese tipo de problemas. Uy, esto es una zona... Disculpa. Nos metimos ahí sin querer, gente. ¿Y dónde está este hombre, brother? Acá arriba, ¿no? Supongo. Abril. Y después viene... Mayo. Ok. Your Graces, I have to tell you in all seriousness that this land of ours is in the shit. Deep fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Pirkstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honoured. Pechstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzig, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's Hay problema con la gente de nuestro castillo, con la gente de este castillo. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him?
I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. Hungarian order. What Orden concerns húngaro. me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that Mucho de settled esto. in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. What are you doing? You've no business here. Clear off. Hay una reunión y Henry entra como le da la gana. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Townburg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? Ey, capo, capo, tranquilízate, Listen to ¿oíste? their lord. Que no le tengo mucho, Just your own no tengo life mucho you cariño a los threw cabos. away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzig. Your father was a remarkable man, and your mother, she was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it Algún wasn't día for that activaré girl. Windows, gente. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Well, there's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Ratai. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, friar. Qué clase imbécil, man. ¿Por qué diría eso? House and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and ¿Qué the clase crows. qué cantidad de chucho le están dando al One cura? skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. Ah, I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye. The woman had to save his fat from the fire and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage, but you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him. Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a ¿y promotion. este qué coño le pasa? Capon's right. ¿Quién es What you este? say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well. Ay, Dios. Me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything? Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant.
You can't make a squire of a peasant. Este cura lo voy a reventar, ¿no? Este cura lo voy a reventar para el Someone carajo. made a priest of a pig. Ya me está molestando ya. He isn't a peasant, father, he's a blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. Y le dan una cantidad de chucho de So, madre. you'd like to enter my service? Sir, yes, I would. You won't regret it. Oh, I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't it disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear, you're the one paying him. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. Vamos a entrenar, Rely on it, sir. Don't Vamos a forget, entrenar, papá. Don't disappoint me. I won't, my lord. Ok, creo que fue una bastante buena impresión que dimos aquí ante este loco. Ante el señor Raxic. ¿Y ahora qué carajo tenemos que hacer? Ir al campo de entrenamiento y hablar con el capitán Bernard. Muy bien. Mañana se celebra un torneo en rataje. Hoy se celebra un torneo. ¿O mañana o hoy se celebran los torneos, bro? No creo que sea momento para meternos en un torneo, gente. Objetivo iniciado, hay que ganar el torneo, sí. Pero es una misión secundaria, supongo, ¿no? Lo del torneo. Good day to you. Creo que What do you sí. need? Entrenamiento Here for básico, training. papá. Yes, you're that boy Sir Radzik sent. Ese soy yo. Yes, that's me. Let's get to it then, since that's what Sir Radzik wishes. And because you've never held a sword in your hand before, we'll start with something simpler. Ya sé algunas cosas, podemos con algo un poco más avanzado. So I've learned a thing or two. Gente, ¿qué casco está más lindo, el mío o el de esta gente? Here now. Mío, ¿no? Very well then. Let's see what you're made of, lad. Come at me and don't hold back. Ey. ¿Con qué se cubre? Con la Q. Con la Q se cubre, con la Q se cubre. Uy, le dimos, ¿eh? Esquivamos. Mierda. Me estás haciendo daño, ¿verdad, perro? Ok, subimos un nivel de fuerza, perfecto. See, I lure you, then attack unexpectedly. Y también en la boca, Me pegó un clase de cocotazo en toda la boca. Ey. Pero este tipo nos está haciendo daño, ¿verdad, No está jugando. Good hit. Campeón, pero déjame dar un golpe, ¿no? No, pero este tipo no me quiere dejar dar un golpe, men. Me cago en todo, brother. Ok, vamos a relajarnos. Fine Bien, enough. es suficiente. No, aquí no hay nada Not a suficiente. complete dead loss. It'll be hard work to turn you into a master, but you have the basics. Let's try something more advanced. When in combat, keep an eye on the space between you and your opponent. That is your space. Try to attack from the side the opponent will find harder to block in time. If I'm holding the sword raised up, do an uppercut. If my sword is low, lunge. Let's try it. You strike a few times at the side where I'm not holding my sword. Well done. Ok, so hay que darle en el lado contrario donde tiene la espada el tipo. Not bad. All right. Very good. Perfecto. Right. Lesson 2. Everything you've Estamos learned bien. about blocking is wrong. When I cover, I can simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. But it's better not to control just the space, but actually your opponent's weapon. Attack, and I'll show you. Está haciendo parry, ¿no? Sí, la atacamos y el tipo ataca, se esquiva y ataca para atrás. Eso es parry, ¿no? All right, that will do. Now you. The trick is to stay in your stance. As soon as I start to attack, you block.
The move knocks the blade aside. No, not like that. You mustn't hold the sword there. You have to move along with the attack. Again. No entiendo. Soon again. Ah, ok, ok. Hay que esperar a que salga el escudito. Nice. Ok, ok. Hay que esperar a que salga el escudito, gente. Not bad. Uy, de lujo, brother. Me gusta, me gusta. Bro, el fucking sistema de combate en este juego está tan realista, brother. Very good. Ah, está fácil. Hay que esperar a que salga el escudito y ya. Nice. Right, now we'll try it a little faster. Muy bien. Concentrate and block just at the moment I start attacking. I'll strike you from above each time so you can see it well. Ah, that's it. Good. ¿Y por qué me duele? ¿Por qué el tipo se queja? Si lo estoy haciendo bien, el tipo, ¿por qué se sigue quejando? Ok, no importa, bro. Lo estamos haciendo bien. ¿Aquí vamos? Well done. Good, good. Now let's try it at full speed. You probably won't succeed, but that's normal at the start. You must train. Let's go. Uf, estamos bien, ¿eh? Estamos re bien, loco. Uy, que ese casi se nos va. No nos da uno, ¿eh? Perfecto, perfecto, perfecto. Hay que mantener un poco la distancia. Wait a while, Henry. ¿Y aquí qué pasó? Ah, mira el pesadito este. Ay, Pipo, ven para acá. Ven, papá. I was on my Ven. way when I noticed that you're entertaining Sir Radzig's esteemed guest. Not the same as holding a hammer, is it, blacksmith? Es un payasito. I know. I'm actually here to train at the archery range. My hand's grown heavy lately. You don't mind, do you, Bernard? Not at all, my lord. Good day to you, blacksmith's boy. Try not to hurt yourself. Where did we finish? Yeah, leading the opponent where you want him. There's one more way to evade a strike. You simply step aside, attack, and I'll show you. All right, try it. It's important not to move too soon. I'll see where you're going and hit you. That the same will happen if you move too late. I'll attack slowly now. As you see me, raise the weapon, jump aside. It'll throw the opponent off a bit. Ok, There's so your chance. básicamente vamos a aprender ahora a esquivarnos. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Not like that. Ah, ya, ok, ok, That's it. ok. Ok. Well done. Good. Fine. Me gusta más el otro, Try it la a little verdad. quicker. Try and get used to the rhythm. Never take your eyes off your opponent. You'll see a strike before it's even properly started. Hey, ¿por qué no lo hizo? ¿No lo hace? Ah, ok, no puedo estar moviendo, me parece. That's it. All right. Ok. All right. Mierda, se me dio. And the last thing for today, a trick. You raise the sword to force your opponent to block, but then change the direction of the attack at the last moment, and the opponent won't even know. Ok, este es engañar. Ok, ok, Draw ok, back ok, the ok. weapon, then change the attack zone and strike, so I don't have time to react. Ok. Very good. No, again. Not bad. Not bad. Good. Wrong, damn it. No me grites, viejo. Relájate. Well, Ok. that wasn't too bad.
Ok, ya quiero quiero uno contra uno con cualquiera, brother. Quiero uno contra uno con cualquiera. Coqui, ya estoy coqui ya. Ya me creo cosas ya. Vamos a reventar, brother. A mí no me mandas a practicar, perro. Le caímos bien al Carbo, Gracias, Carbo. Oh, fuck. Ustedes me dejaron en los comentarios lo del arco, Y el arco es una pesadilla. Eso fue en el chat, creo, en el vivo. No te puedo creer que hay que perseguir a este perro. Ok, pequeña pausa, gente. Put on this arm guard. Without it, you could flay your forearm with a bowstring, so be sure to wear it. Thank you, Captain. Save the thanks and get in position. Now concentrate. A Okay. bow ain't exactly the weapon. Este tipo nos dio unos antebrazos. Pero ahora ya nos lo equipamos ya. Okay. Mantén pulsado para colocar la flecha. Puedes cancelar el disparo y agarrar una flecha. Ok. You wouldn't have gotten far there. You're holding the thing like a piece of firewood. Missed, blacksmith. But enough talk. Mierda. Here's the target. Try and hit it. Draw the bow, aim, and release. Try to get a feel for the rhythm. Inhale on the Es difícil, Se mueve mucho. breath for a moment, and then release the string. Uf, se mueve muchísimo. Just let the string slide out of your fingers, as if you were about to draw it back more. It's all one movement. No sabía que se podía disparar. Target and flying at it. Shoot away. What you have there is a training arrow drops quickly. Once you've trained a bit, you can get yourself a better one, and then those arrows will fly so fast you won't stop. Estamos fuertes, con el arco. Arm guard. Once you've mastered the bow a bit, you won't need it anymore. ¡Vamos! No está tan difícil. Uy, me cansé. Ok, está difícil, pero no tan difícil. No es como cualquier otro juego malo. I don't like to say it, but it wasn't that bad. I don't know why you're wasting your time, Sir Bernard. Uy, este tipo. Qué rollo, bro. Le quiero partirle la madre, man. Any other cowardly peasant. After all, he's done it before. What did you say? Calm down, boy. Keep in mind who you're ¿Qué dijiste? ¿Qué clase de encabronamiento cogió Henry, man? Now you've really done it. You'll go to the stocks for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith boy feels he can prove himself, then let him try. Ay, Dios. You think you can beat me? Well? Anytime. Very well. If you defeat me, I'll give you my bow. If you lose, you'll have to pay up. Do you even have any coin? I have enough. Good. Then let's get to it. Mierda, no quiero apostarme dinero. ¿No? No a las apuestas, gente. Ok. Las reglas del juego son sencillas. Se dispone de 7 flechas. La diana vale 3 puntos. El anillo intermedio vale 2. Y el exterior 1. El que primero acabe de disparar gana 3 puntos adicionales. Ok. ¡Vamos! Uy, papá. Esto lo ganamos, Uy. Esto lo ganamos, gente. Fuck. Ok. Uy. Picamos cerca, bro. Necesito darle uno en el oscuro. En negro. Mierda. ¿Por qué todos los damos afuera, Ah, pero ganamos. Ganamos sobrado, gente. Ganamos sobrado, brother. ¡Vamos! ¡Coño! I didn't expect that. ¡Vamos! It just wasn't your day. I told you I have a heavy hand. Ever since I fell off that horse. Excusas, Rubio, excusas. Uy, papá. Legola nos dicen, brother. Legola. If you like. Ah, que quiere pelearse. Is this necessary? Que quiere pelearse espada conmigo. Que yo acabo de aprenderme todos los códigos. He explicitly told me. I know what he Uy, gente, ya me estoy emocionando ya. 39 minutos de video. Para mí, para ustedes no sé cuánto va a ser. Blacksmith. If we must. Uy, papá. Then let's go. Ya, centavo. Combatir con espada con Hans Capón. I'm gonna enjoy this. Uy, papá. Vamos a jugar al contragolpe.
Mierda, ahí me dio, ahí me dio, ahí me dio, ahí me dio, ahí me dio. Uf, esquivamos. Mierda. Kurwa! Uf. Vamos, le dimos, gente. Give it up already. Mierda, mierda. Uf, me dio duro ahí, Vamos, perro. Ok, se está comiendo todo las estocadas, se las está comiendo. Ok, estocada para abajo. Es lo que le está afectando a él, yo creo. Uy, no, ¿cómo no le dimos ahí? Estocada abajo, gente. Ahí se la esquivó. ¿Por qué no se esquivó para el lado? Nótate que tú te ríes, Rubio, si te tengo todo destrozado, bro. Mierda, no nos pudimos esquivar ahí. Coge. ¿Por qué no nos podemos esquivar? Ah, tiene más fuerza que nosotros. Cógelo, se lo engañé. Vamos, que esta la tenemos, gente. ¿Estocada? ¡Vamos! You got the better of me this time, blacksmith. Respétame, Rubio, respétame. ¿Estás bien? Don't worry your mangy head about me, peasant. We'll see each other again soon enough. You can keep my bow. Its best years are behind it anyway. ¡Vamos! Arco de caza de Capón. ¿Cuánto costará esto? Hay que venderlo, Bro, qué rápido. You better hope his lordship hasn't taken it badly. Eso espero, no debería haberme desafiado. Eso espero. No hay que fliparse tanto, que este hombre es nuestro entrenador. Men have won fights against him before and never had a problem. But you could be the first. Now go to the rat house. The bailiff's waiting for you there. All right, El Captain. merino os espera. Resistarme ante el merino. ¿Era por qué carajo el merino quiere hablar con nosotros? Ahora, ¿por qué carajo el merino quiere hablar con nosotros? Bro, reventamos, A ver cuánto cuesta el arco ese. 327 groschen. Wow, bro. Si vendemos el arco ese somos millonarios, O bastante ricos. Al menos. Increíble como en esos tiempos ya estábamos haciendo construcciones de concreto. Con ladrillo y todo, y cosas así. Es increíble, bro. Marino. Good day to you. ¿Quién es este? No sé leer. Ok, eso lo haré en otro momento. Ah, so you're the young man Sir Radzig appointed. Yes. Very well. Sir Radzig asked me to test you a little, and as it happens, you've come at the right time. We've a few disputes to settle. It seems some of your former neighbors have been acting quite inappropriately. I was hoping having one of their own on the town watch might help sort things out. Ok, puedes contar conmigo. Perfecto. Merino. Bailiff, Merino. Miguel Merino. Been to see Captain Bernard? I have, and I have the bruises to prove it. The captain doesn't hold back. Vamos a hacernos un poco los humildes, gente. Easier the battle. Well, anyway, you're going to assist my town guard. Come to the church in the afternoon. Yaroslav the watchman, Nightingale they call him, will wait for you there. He'll show you around the town and teach you a little about keeping the peace. And you need to stop by the armory to pick up some gear. Yes, bailiff. Uy, 70 groschen. Gracias. Pero estamos haciéndonos ricos, Quítate, Mikel. Ok. Mantener la paz. Opcional, recoger el equipo en la sala inferior de la armería. Sí.
Vamos a recoger el equipo. Vegetables, fruits, apples, cucumbers. Espérate. ¿Es esta, no? Sí. Tito. Mierda, que me ahogo. Al carajo. Ok. 46 minutos ya de video. No quiero alargar tanto el video, gente. Vamos a dejarlo por aquí. Perfecto. Gente, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, dejen su me gusta. Si tienen alguna pregunta o sugerencia, escríbanla en los comentarios. Y si quieren seguir viendo más videos de la serie de Kingdom Come Deliverance, suscríbanse al canal, que me ayudaría bastante. Nos vemos la próxima, gente. Bye, bye.